Green. Orange. What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, don't touch the color. Yes, guys. Okay? So, babawi. Sino May green natalo? na, Sino guys. natalo na nakaraan? Sila. Okay, sila. Okay? Nalo ako. Ay, hindi pa. Sino yung Christian na nalo? Okay, so Christian ba? ngayon kayong dalawa maglalaban. Yung mananalo, magkakaroon ng 100 pesos. Handa na ba kayo? Wait, guys. May green na, guys. Game. Don't touch the... Uy, isa lang. Up to ko lang to, guys, ha, para mas mabilis. Up to 5. Okay. Okay? So, galingan nyo. So, bago ka mamamatalo, sino sa shoutout mo? Shoutout sa inyong lahat. At kay Mr. Hawaii. Wag mo Okay, kasi Hana. matalo. Hana, bago ka matalo, sino sa shoutout mo? Si Mr. Mr. Hawaii. Mga nanonood dyan at saka mga solid natin dyan. Okay, okay. So, don't touch the... Mama, ready? Kung sino unang maka 5 points, siya na panalo ng 100 pesos. Don't touch the... Green! Ah, Nalilito na siya, guys. Mama, don't touch. Sa Tagalog, Mabuhay ko. sa Tagalog, huwag mong hahawakan Dito yung... kasi yung kamay ko. Okay, Kaya ano. okay, do understand Okay, mo. okay. Okay, don't touch the... Orange! Ah, mama, ang bagal, ha? Mama, ang bagal. Oh, wag nyo nang kuhin. Tanggalin nyo na yung kamay. Don't touch the... Green! Orange! Pink! Ay, bawal yung dodoble mo, mama. Bawal yun. Bawal yung dodoble, Dati ha? pwede. Dati pwede. Wala, 2026 na ngayon. Last year pa yun. Last year pa yun. Game. Green. Orange. Ano ba yan? Palit tayo. Okay. Ano, guys? Don't touch the blue. Ano pa? Blue, tama. Asan yung blue? Orange. Purple ko. Ah, purple ba yan? Kala ko blue. Okay. Si Mama. Orange. Ngayon lang napag- Green. Orange. Orange. Pink. Blue. Orange. Blue. Purple. Ay, Ay! Sabi mo blue! blue na yan, guys. Guys, Anta- purple to. Okay, pero parang blue na rin. Kaya counted na yon. Hana. Ang hirap pa sasabihin ng purple eh. Violet. Pupol. Pupol. Nabubulol ako guys sa purple. Orange si Violet. Basta blue na siya, guys. Violet. Okay, Hana. 1 point, Mama. 1. Okay, blue na siya, guys. Game. All 1. Green. Blue. Orange. Orange. Pink. Orange. Ang bagal. Mabagal, guys. Bilisan mo kasi. Game. Green. Pag yan binilisan. Pink. Blue. Orange. Orange. Pink. Bay siya, Hana. Ay! Malapit Bayan. na ah. Game all 1, ha? Wait lang, Game. guys. Yellow. Walang yellow. Nasusunod, guys. Dadagdagan niya Kala ako ko, ng yellow. para kasi yellow yung orange eh, sa camera. Game. Green. Color blind to. Blue. Orange. Blue. Green. Ay. Pink. Green. Orange. Okay, sabi ko bawal ang doble, ha? Sa susunod, talo na yun, ha? Counted na yun sa kalaban. Game. Green. Orange. Blue.
Oh, Hana. Kasi purple eh. Tingin ko kasi sa kanya. Meron po isa bilang purple. Una ako! 2. Hana, 1. Game. Game. Don't touch the orange. Green. Green. Orange. Green. Pink. Green. Blue. Oh, Hana. Okay. Purple yan! 3. 3. Mama. Ah, 3-1. purple na kasi. 3-1. Okay na yung blue. Umpisa na natin yung blue eh. Game. Ito, basic lang to guys. Orange. Pink. Orange. Blue. Pink. Green. Orange. Green. Pink. Orange. Blue. Green. Orange. Blue. Pink. Orange. Red. Ah, confident Wala. yan sa green ah. Wala pa lang red. Wala pa lang red. Sorry guys, sorry. Sorry everyone. Wala pa lang red. Green. Orange. Orange. Pink. Oh, Ana. Corn ako. Mama, isa na lang. Ikaw na ang panalo. Ana, kaya mo pa yan. Kaya pa, Hana. Kaya ba? Yan. Ito, basic lang to. Pwede na. Blue. Green. Pink. Orange. Ano? Orange. Basta si Mama eh, kasi Red. magpanalo eh. Red. Game. Sorry everyone. Pink. Blue. Green. Orange. Orange. Pink. Green. Ba yun si Hana? Bagal. Bagal ka, Hana. Guys, kinakabahan kasi ako. Yan. Okay. Pink. Orange. Ay! Pink. Ay, malapit na. Green. Blue. Pink. Pink. Orange. Pink. Green. Pink. Green. Okay. Orange. Green. Oh, Hana. Double tap ka. Ay, Talo ka na. ayo. Okay. At meron kasing ganun eh. Di ba sabi ko pag double tap, 3 counted na point sa kabilang kalaban. So mama, congratulations. Ikaw ang nanalo ng Don't Touch the Color. Ilan ako ba? Ha? Parang Ilan ako? isa ka lang. Ay, isa lang ba Uy, siya? isa lang daw. Yes, kawawa Isa na. lang Okay guys, Isa lang pala siya. huwag niyo kalimutan guys mag-subscribe sa YouTube channel ng Team Nunez. Okay? Yeah. Doon niyo kami guys madalas mapapanood. At syempre dito sa channel ni Hana Ray, ako muna Talo talaga ako kakapagsalita. dito. Ba't- At syempre guys, Talo ko rin kay Christian. please support guys ang YouTube ni Mama, ilalagay namin sa screen. Yes. Ayan, maawa naman kayo guys, i-subscribe nyo naman dahil 58 subscriber pa lang. Okay, para naman si Pagin si Mama mag-upload doon. Kaya i-subscribe nyo na yan. Okay Mama, Guys, congratulations. yun na yan, Ibibigay guys. na natin ang 100 pesos mo. Okay Mama, tanggapin mo ang 100 pesos. Pesos. Once again Mama, congratulations. Meron ka ng Pang pambili ng diaper. Oh, hindi ako Gatas. Okay guys, hanggang dito na lang aming video guys. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. bye bye guys. I love you. See you next vlog. Bye-bye.